Sige, kitang go. Muna to. Wait lang. Ang gi-prepare. Ang gi-prepare. Ang gipangutan na. Ang gipangutan. Asa ka nag-eskwela? Nalang, kanina lang. Yan, makita dali. Ako magbuo. Ang alikabok. Magbuo. Sa ngalan ng Liver Airways, Philippine Airlines Train PR 761 for Bangkok is now accepting passengers. Estimate to touchdown 4:45 in the afternoon local time. Pal. Wala na, Pal. Okay na ba yan, tato? Friend, mabuha ako. Pero okay lang, friend. Okay na good sa kuha. Ala, okay na sa kuha. 800 baht. Yay! 800 baht richer. But at what cost? Cling wrap. Friend, cling wrap, di ba? Okay ra yun? Okay ra. Philip. Asa naman may ani guys, kipunit. Friend, asa naman tali, friend? Asa naman ni? Unsa ni trip ni siya or marathon? Marathon man tingali ni friend. Triathlon. Ako na lang mo-blow. Ay, ko ang complimentary. Ay, sorry na. Friend, blower. Yay! 308. Where we are? Where we home. Where are we? One roti banana sauce. I remember nga mga lugar. We are going wherever our feet takes us. Hala, straight na ba to, friend? Ako ingon, friend? Straight. Dili to straight. Ano? Dire, gid. Ito dapat, una ka din.